So nakahisgot si pastor bahin sa paghimo sa usa ka mapuslanon o epektibo nga dumadaog sa kalag. Sakto ba? So ikaduha na ni siya. Ug atong nakatunan nga aron kita mamahimong epektibo o mapuslanon sa gingharian, kita kinahanglan nga magpabilin. Spend time. Magpabilin, magahin kita og panahon sa presensya uban ni Jesus sa bukid o sa ubang version bungtod, sa ubang version bukirang dapit. Whatever kung unsa ang inyong gusto, bukid, bukirang dapit o bungtod. Kining mountainside. Unsa kuno ni? Mountainside or bukirang dapit usa ka lugar nga pagpabulag o pagpahilayo gikan sa tanang makahasol kanato, makasamo kanato sa atuang pag-alagad sa katuyuan sa Dios diri sa yuta kinsa nga buot sa Dios nga kita makauban niya. Inusara nga makauban ang Dios. Hello. Dili buot sa Dios nga daghang samok. Kinsa diri sa inyo nga usahay, mulakaw lang mo sa inyong balay, wala man mo nag-away sa imong asawa, o ba na ba, o unsa. Pero buot lang nimo nga, mulakaw lang ka usa, magkapi-kapi ka, magsuroy-suroy ka, ngano man imo nang buhaton, naabay nakabuhat diri. Gusto lang nimo, adto ba kas daplit sa dagat, adto ba ka sa bukid? Di ba usually, ako kay taga-bukid man ko, taga-daplin pog dagat, gusto po na ako usay sa dagat, mo adto. Kanang ako lang, kanang paminawon lang nimo kana ganing sound sa balod. Sabot mo balod. Kanang sound lang sa balod. Kanang inighampak sa balod. Di ba? Kanang naay sound, naay music. Unya maghatag kanimo kung ikaw very observant ka, bisag hampak sa balod na anay meaning. Hello. Ug kung sa bukid po daghang kang makita. Why saba? Di ba? Hello? Nabay saba sa bukid? Wala. Mingaw. So sa kamingawan, diha kita makapag sa Tagalog muni-muni. Unsa man ning muni-muni? Magpamalandong. Makita nimo bisan gani panganod. Musulti nimo ang mga panganod na ay mga porma, na ay porma nga animals. Nakita na ninyo ang mga panganod. So, makaingon ka, usahay na kay makita nga murag nawong sa Ginoo. Di ba? So, tanan nimo makita, wow. Unya makapamalandong ka sa imong kaugalingon, unsa ka espesyal ka atubangan sa Ginoo. Mao ni mga igsoon nga kining mountainside dili nato ni ma-feel sa syudad. Hello. Di nato ni ma-feel sa syudad. Ngano man busy life. Busy life. Pero kung naa ka sa bukid, naa ka sa daplin sa dagat, daghan kang makapasalamat ka sa Dios sa iyang mga binuhat para kanimo. No? So ingon ana nga sa maoning unsa ka importante kang Jesus ang mountainside. Nga kita buot ni Jesus nga moadto didto sa bukirang dapit. Diin kita makapaggahin og panahon, makapagpamalandong sa atoang Ginoo, makapagpamalandong sa mga pulong sa Dios. Og kini usab nga mountainside, kining bukirang dapit usa ka lugar diin ikaw mahimong mabag-o, ma-refresh ka. No? Banhawon samtang magpabilin kita uban sa Ginoo sa bukirang dapit. Apan kinahanglan nga kita moabot sa usa ka higayon nga kita pod after, no, pagkahuman nga
Ala nga naman, pirmi na lang ka tuas bukid. Maglantaw-lantaw ka. Di ba? Elo, sa tinuod lang, sa tinuod na kinabuhi, in real life lang. Di ba mahimo nga magpabilin ka sa bukid? Kaya ang imong trabaho naaman sa syudad. So, nag-spend time ka, nagahin ka og panahon sa Ginoo. Apan, aduna po'y panahon nga munaog ka. Nga naman kang kinahanglan munaog. Gikan didto sa bukid. Aron pod, iambit nimo sa mga katawhan nga anaa sa walog. Kabalo mo anang walog? Ha? Walog, kabalo mo? Wala? Walog? Kinsay nakabalog-walog? Ha? Wala? Dire dapet, kinsay kabalog-walog? Ala, luuya. Walog, bukid. Bukid ni siya, no? Bukid kaayo, taas kay nga bukid. Unya na ay ana. Bukid na pod. Ha? Oh, English the age law. Okay, valley. Okay. Walog, no? Walog sa kangit-ngit. Ngit-ngit man ang walog. Wala pa mo nakaatog balog? Wala pa? Wala ka nakauban, Pastor Jeff, sa walog sa Cebu? Wala? Wala lagi ka ni isa, walog. Katawara ka. Okay. Nga namang kinahanglan mo na og nato dito sa walog. Walog ka na gitawag nagwalog sa kasakit. Kinahanglan natong manaog ngadto sa mga tao nga hurting, nasakit, naglibog. Wala pa? Okay, kinahanglan nato nga manaog ngadto sa mga tao nga nasakit, hurting, naglibog, confused, nasabok sa problema, troubled, o adunay kagubot, nahisalaag tungkol sa confusion. Nahisalaag siya. At alos siya. Ug sa in English pa, at alos ang imuhang kinabuhi, ang imuhang hunahuna. Kinahanglan natong dadon ang mensahe kanila aron makabaton pod sila og pagluwas, deliverance. Unsa kuno? Deliverance, kagawasan, pagluwas, kaluwasan alang sa mga tao nga naa sa ubos. So after spending time with Jesus, daghan ang gisulti si Jesus kanimo, daghan ang mga pulong nga gibutang ni Jesus sa imong hunahuna, sa imuhang kasing-kasing. Apan dili ka na kinahanglan magpabilin sa imuhang kaugalingon. Unsa ang imuhang nadungog, unsa ang imuhang nadawat, kinahanglan na nga imong iambit sa mga tao nga nangahinahanglan og pulong nga pagdasig. Amen. Amen. So mauna nga karong buntag, ay intro lang da ito. Giganahan na unta ko ba? Okay, so ug mao nga karong buntaga, buot ni pastor nga hatagan og ikaduhang bahin ang pagbuhat o paghimo og mapuslanon og epektibo nga dumadaog og kalag ingon nga kauban sa ebanghelyo. Atong basahon abri ang inyong mga Biblia sa Marcos 3. Mark 3 verse 13-15. Niingon si Jesus dire. Jesus went up on a mountainside and called to him. Ipatawag niya. Called to him those he wanted. Kinsa katong iyahang gipili, gitawag. And they came to him. He appointed 12, designating them apostles, that they might be with him and that he might send them out to preach. Natanawa? Nakita ninyo? Gitawag.
aron makauban siya. Kay nakauban man siya, iyang ipadala para magwali. Og iyang hatagan og otoridad, kagahom, to drive out demons. Magampo kita. Daghang salamat o Ginoong Jesus karong kabuntagon. Aniya kami, usa ka kalag, nga nagdala og gibugaton sa mga katawhan, sa imong mga katawhan, Ginoo, nga nabutang sa kasakit, nasakit, naglibog, adunay kagubot o kasamok sa ilang huna-huna, sa ilang kinabuhi. Daghang salamat o Dios sa pagpahimanglo kanamo na aduna kami luna. Aduna kami usa ka butang nga pagabuhaton niining mga katawhan. Tungod kay kami, una nimong gitawag nga mga tumutuo, nga mga tinun-an. Daghang salamat o Dios nga kami adunay kaugaling pabubuton nga mosunod sa imuhang mga pulong. Nga among mahimo, among mabuhat kung unsa ang naa sa imuhang kasing-kasing. Nga kabuton ang mga kalag nga nahisalaag. Og sila madala diha sa imuhang kiliran. Daghang salamat o Dios nga kami dili mag-inusara apan inubanan sa dihog sa balaang Espiritu Santo sa among pagpakaylap sa imong mga pulong. Ad naa ang dihog kanimo. Panalangin ni o Dios ang imong pulong karong kabuntagon. Ang imong pulong nga buhi, nga mulihok sa tagsa-tagsa sa amuhang kasing-kasing. Kami, usa ka mamumuo sa imuhang ubasan o Dios, gamita kami. Daghang salamat Ginoo sa imuhang dihog, sa imuhang sulugoon, nga sa akong pagpamulong Ginoo, kini magdala og bunga sa matag usa. Kini ang akong ampo sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Amen. So magsugod kita una atong tukion kini unang punto. Ang pagpabilin uban ni Jesus sa bukirang dapit. Makapahibalo ka nato o atong mabaw-an ang disenyo o laraw o katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi ingon nga iyang mga tinun-an. Atong mabasa diri sa verse 14 and 15. Niingon diri, He appointed 12. Gitudlo niya ang napulog duha, designating them apostles, that they might be with him, and that he might send them out to preach, and to have everything, to drive out demons. Adunay usa ka katuyuan ng Dios, ug usa ka laraw, alang sa atong kinabuhi ingon nga iyahang mga tinun-an, nga nagpabilin, nga duol o suod ni Jesus sa bukirang dapit. Kini ang katuyuan sa Dios aron ipasiugda. Kasabot mo ipasiugda? To emphasize. Aron ipasiugda. Kini pag-usab. Mahimo ba nga makit-an samtang kini kauban sa Ginoo? Walay laing paagi alang sa kini nga katuyuan. Nga mailhan, gawas nga naa sa kilid sa atoang agalon nga si Jesus. Dili nato makuha ang mga panudlo gawas kang Jesus. Kung kita nagpabilin nga suod diha kang Jesus. Hello mga igsoon. Kini dili mahibalan, dili mailhan, dili madawat,
Samtang kita kauban ng atuang mga higala. Samtang kita nagkapuliki sa atuang mga personal nga kalihukan. O samtang naata sa Facebook, bisita sa Facebook, bisita sa TikTok, bisita sa Reels, o samtang kita nagkapuliki sa pagtukod sa atong kaugalingong ngalan. Dili makasulod ang Ginoo kanato. Dili makaistorya ang Dios kanato. Dili makaduol ang Dios sa ato ang kasing-kasing. Ngano kay dagkapuliki ta sa ubang lugar, sa ubang butang, apan wala tay panahon kaniya. Hello, mga igsoon. Apan kini nadungog ang mga pulong, madungog lamang gikan mismo, kining mga pulunga, ang pagtawag, madungog lamang gikan mismo sa baba ni Jesus. Samtang kita magpakigduol kaniya o kita magahin og panahon aron makaila siya labi pa sa atuang kinabuhi. Dili lang taman-taman na Jesus is my Savior. Dili lang taman-taman ang atuang pag-ila kaniya, Jesus is my healer. Dili lang taman-taman ni ana. Apan ni igsoon sa ato ang pagpakiguban diha kang Kristo. Mas labaw pa ang ipadayag sa Dios kanato kung kinsa ba siya sa ato ang kinabuhi. Nga dili lamang siya milagrosong Dios. Siya gamhanang Dios. Amen. Gamhanan sa tanan. All-powerful, all-knowing, the ever-present God. The great I am, the El Shaddai. Hello? The God of hope, the God of love, the God of the hopeless, the God who is your strength. Hallelujah. Daghan pang mga butang nga ipadayag sa Dios kanato. Kung kita kanunay nga magpaduol diha kaniya sa unsa mang paagi sa pagbasa sa iyang mga pulong. Ingon man paggahin og panahon sa pag-ampo. Dili lang taman-taman ang atong pag-ampo. Bless this food, Lord. Thank you for your provision. In Jesus' name, amen. Hello. Pag mo higda na ka, daghang salamat, Ginoo. Kay panahon na pod nga mo diskanso. Sabot mo diskanso? Panahon na pod nga mo diskanso kami. Tagay mi og maayong pagtulog. Dili lang taman-taman ingon ana mga igsuon. Atong i-account. Sabot mong account? Atong ilista unsa ang gibuhat sa Dios sa tibuok adlaw. Hello mga igsoon. Ipasalamat na nimo na may negative nga nahitabuan ng adlaw. Magpasalamat ka na nakalahutay ka pa. Amen. Nakalahutay ta tungod sa grasya sa Dios. Amen. Mauni mga igsoon, daghan pang mga pulong nga buot ipadayag sa Dios kanato kung kita magahin gyud og panahon diha kaniya. Kini ang atuang kaakuan o responsibilidad nga usa nga naghiusa og gipares sa lain nga katingad-an nga mga magtotoo kang Jesus, wonderful people, wonderful believers in Jesus. Atong makita na duha kinahanglan nga kauban sa wala pa niya kita gipadala
aron makasangyaw. Atong makita diri tanaw nato ha kining mga 12 disciples, kining mga napulog duha ka mga disipulo sa Ginoo. Nakadawat sa plano. Nadawat nila ang plano, nadawat nila ang tahas nga gihatag ni Jesus mismo kanila. Aduna siya plano kang Pedro. Aduna siya plano kang Juan. Aduna siya plano kang Santiago, James. Aduna siya plano kang Mateo. Aduna siya plano kang Felipe. Ug aduna siya plano ang Dios. Adunay plano sa matag usa kanato ni ining lugar. Hallelujah. Naay plano ang Dios. Dili lang taman-taman ang plano sa Dios sa napulog duha ka mga disipulo. Apan sa matag usa, adunay labing maayong plano ang Dios kanato. Sa tanan nga uban pang mga disipulo, adunay maayong plano ang Dios. Hallelujah. Sa sabang paagi si Jesus usab, adunay laraw. Sa matag 21st century, disciples ato ang kinabuhi. Naay plano ang Dios sa matag usa ka nato. Hello, sa matag usa ka tumutuo. Believers in Jesus. Adunay plano ang Dios sa matag usa sa ato ang kinabuhi. Og ang iyang plano nga kita, nga ato ang buhaton, nato ang iyang isugo. Og ang matag usa ka nato kay kinahanglan dili maingon nga adi man ko ana apel. Dili ka exempted brad, dili ka exempted sis. Ang matag usa ka nato apel niini, adunay kalabutan niini. Ilabay na kauban ang atong mga kauban sa pagdaog sa kalag. Kung kita nga mga tinunan o disipulo ni Jesus kinahanglang una atas sa iyahang kiliran. Ug unya andam ta, kung naata sa iyang kiliran, andam ta nga maminaw aron madungog kung unsa ang buot niya nga pagabuhaton nato. Andam ta nga madawat ang iyang sugo ug mando. Hello. Mga igsoon, ang mga suod lang o duol sa kasing-kasing ni Jesus ang iyang sugoon. Nakita ninyo, those he wanted, pinili. Ang buot pasabot ni ini, kung kita magpaduol kang Jesus, kung kita makigsuod kang Jesus, labaw tang sugoon ni Jesus. Labaw tang gamiton ni Jesus. Kung andam ta nga buhaton ang iyang isugo, tawagon ta ni Jesus. Hatagan ta gibug aton, burden. Unsa daw? Hatagan ta gibug aton, burden sa ato ang kasing-kasing sa mga katawhan. Kita karon magpakabana. Ngano man, kay atong nakuha ang kasing-kasing mismo ni Jesus. Hello? Ang kasing-kasing ni Jesus, nga ang mga katawhan maluwas, di ba? So, kung kita nakigsuod niya, kung kita nagpaduol kaniya, kanunay, nakuha nato ang iyang kasing-kasing. Ang gugma ni Jesus sa mga katawhan nga nahisalaag. Hello? Mauna nga makadawat lamang ang makadawat lamang ni anang mensahe kay kadtong nagpaduol kang Jesus. Si Jesus dili magpanuko. Sabot mo panuko? Si Jesus dili magpanuko. Hesitate. Dili siya magpanuko sa pagsulti kanato kung unsa ang buot
niya nga buhaton nato ingon nga kita iyang naandan nga kauban. Di ba regular companion ta? Kinsa diri ang naay best friend? Best friend. Ang uban, enemy? Best friend. Di ba di man ka magpanuko? Magpanuko ba ka? Ha? Pag best friend ni mo? Maulaw-ulaw pa ka? Ay, maulaw ko. Ulawan man ko. Best friend na na mo. Hello? Best friend na na mo. Magpanuko ka pa? Di ba? Kung best friend ni mo, kung wakay kwarta, ay kahadlok best friend. Ay, dili na lang ta best friend, mga maday ka kwarta. Di ba kung best friend, wala kay kwarta, best friend man na mo, makaduol ka, di ba? Maulaw pa ba ka? Di ba dili? Nga naman. Best friend gani. Mauganing best friend. Usa na ang inyong una-una. Di ba? Very close mo. Mas close pa mo sa blood-related nga igsuon. Di ka magpanuko nga musulti nga anak si Jesus sa iyang mga disipulo. Tungod kay regular companion. Dili siya magpanuko nga, ay dili ko musugo ini, tingalig dili ni musunod. Di ba? Si Jesus, diretso siya. Gipili niya, gitawag niya, o hatagan ko kamo og mga kagahom. O, di ba? Dali ra kayo. Nga naman, si Jesus po nakailapod sa iyang mga disipulo. O, di ba? Gibuhat ba na ni Jesus sa tanan? Wala, dili lang. Sa 12 disciples lang. Sa mga suod lang niya. Sa mga duo lang niya. Sa mga regular companion lang niya. Nasabta na to mga igsuon? Sa mga naandan lang. Pinaagi sa pagpakiguban kang Jesus. Ang atong kinabuhi, makabaton og direksyon og katuyuan. Hello mga igsoon. Tinoo dili. Kinsa kadtong mga first generation. Kining mga anak, second generation na ni sila. No? First generation nga encounter gyud ninyo ang Ginoo sa inyong kinabuhi. Kinsa dire? First. Kanang nidawat mo ba? Kinsa man? Brother Harley? Sister Bing? Ang uban, apo? Anak. Okay. Kabalo ba mo nga kung first generation ka, ako first generation, kay ako man ang unang na born again sa amuang pamilya. Okay. But pasabot, first generation, ikaw ang unang na born again. Okay. So sa first generation, kay ako man ang unang na born again sa pamilya, ang direksyon sa ako ang kinabuhi na bag-o. Adun ako'y plano sa una nga di wala pa ang Ginoong Kristo sa ako ang kinabuhi. Sa una buot nako moadto og abroad. Germany. Ay uso man na sa among panahon chambermaid. Kabalo mo chambermaid? Ha? Kinsay nakabal old term manabot unsa na siya karon? Ha? Caregiver, dili chambermaid kanang murag sa hotel man na sila. Ha? Oh, murag ing nana. Kay ngon nga, uso sa among panahon, 19 di na lang kumsulti. O sige. Okay, 1976. Naingon sila, hala, ato tag Germany, kay dako kayo kwarta dito, mo na. O sige. Daghan mi. 15,000 lang sa una, pero sa una, 15,000. Di ba gamay man na, no?
Pero adtong panahon na, kanang 15,000, siguro na ana sa mga 150,000, 200,000, lisod abuton ang 15,000. Dagan mang willing, o sige, kay inigabot dito bitaw, mga pila lang ka, mabawi raman na. Gilalimang ka? Na, sige, fight. At taog, Germany, mag-chambermaid ta dito. Kay na born again man ko. Lahi ang katuyuan sa Dios. Lahi ang katuyuan. Kung sa una gusto na ako muadtog abroad kay makakwartag daghan, karon wa na. Sa Pilipinas na lang ko. Didalang na lang natong Pilipinas. Sa Pilipinas. Dili bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas ba? Sige. Okay. Okay, so sa Pilipinas, nalahi ang katuyuan. Naapagyod ang ako ang katuyuan, daghan kaayo. Kining samok ba? Libog nga panghuna-huna, gustong magmadre. Ha? Ningon po ang akong amahan, tama, sakto, magmadre ka. Kay wala pa'y madre sa ato ang baryo. Dako man nagdungog pag madre ka. Bitaw, tinuod. Mamadre ka sa baryo. Respetado kayong mga ginikanan. Madre ko na, duol ka ay nas Ginoo. Di ba? Tinuod bitaw na. Pag madre. Pare, anak pod. So, unsa man. Daghang mga libog ang direksyon sa hunahuna sa kadtong mga katawhan nga wala pa nakaila kang Jesus. Why direction? Apan, kadtong nakadawat na, nakaila na sila kang Jesus. Gibag-o ni Jesus ang katuyuan. Gibag-o ni Jesus ang atuang laraw. Gibag-o ni Jesus ang atuang mga plano. Ang buhos sa Diyos sa iyang katuyuan lamang. Amen. Makuha nato kining direksyon nga buot nato, makuha nato kini pinaagi sa pagpakiuban sa Ginoo, pinaagi sa iyahang kiliran. Mao nga ngano nga ang pagpukaw o revival, daghang mga kinabuhi sa tao nga giusab o nausab. Si pastor na nasulti niya gabi, naingon siya nga ang iyang kinabuhi na bag-o sa revival. Kristohano na siya, apan na bag-o sa pag-abot sa revival. Wala siya nabugnaw sa iyang pag-alagad sa Dios, apan mas labaw nga nagkalayo kadtong niabot ang revival kadtong 1995 sa Manila. Ug ingon man nga nabag-o ang direksyon sa ministry niya didto sa Manila. Mao na ang mga igsoon nga kung close ta sa Ginoo, paduol ta kanunay sa Ginoo, adunay pulong nga ihatag ang Dios kanato. Hello? Siguro, tawgon mo. Wala lang mo kahibalo. Tawgon mo sa full-time ministry. Ngano man ang ingon ana ang inyong kasing-kasing. Grabe man ang inyong gibugaton didto sa mga kalag. Grabe man ang inyong kaloy, grabe man ang inyong compassion diha sa mga kalag. Ngano man, kung wala mo kabalo, padayon lang sa pagkigduol sa Ginoo. Kay kamo sultian sa Ginoo nga gitawag na diha imo. Ngayon mo, ngek. Hello? Kanang ang inyong kasing-kasing ba? Kanunay nga tuwa sa mga kalag.
wala mo na kuan ana. Ano man kung ingon ani Lord? Pag ingon ana gani, Brad, sis, gitawag kas Ginoo. Mabag-o na imong direksyon sa kanyang buhi. Hello? Wa may age limit? Na may age limit? Unya, akong isulti, kinabuhi ni Moses. So ang ato ang kinabuhi, sama sa gisulti ni Pastor, gabi nga ang iyang kinabuhi, ang direksyon sa iyang kinabuhi, ang plano niya sa iyang kinabuhi, nausab, kadtong niabot ang revival. Kung adunay usa ka tinuod nga buhat sa pagpukaw, revival, pagkabuhi og presensya sa Ginoo, manaog, adunay usa ka buhat nga pagbag-o. Ang mga kinabuhi mausab. Unsa kuno? Ang revival dili lang na ligid-ligid. Hello mga igsoon. Sabot ng ligid-ligid. Kasabot ng ligid-ligid. Ang revival dili lang, dili lang taman-tama na naigsuon. Unsa ang gibuhat sa Ginoo sa imuhang kasing-kasing. Hello? Hello mga igsoon. Mabago ang ato ang kinabuhi. Kung tinuod nga gihikap ta sa revival. Ako na witness na ako ni sa Manila. Naistoryahan man nato na Sister Jo, no? Sa Manila, dili lalim. Mag-asawa, lalaki nag-commit og adultery. Babaye pod nag-commit pod siya og adultery pod. Sila, mag-asawa sila. Pagka sa altar call, pag-altar call ni Dr. Rodney Howard Brown, niduol ang babae, niduol pod ang lalaki. Kay call man to sa mga nag-adultery, nagtinanaway sila. Murabag, ikaw pod. Ikaw pod di ay. So in short, mga igsoon, kung tinuod nga revival, kung tinuod nga nahikap ka sa Ginoo sa revival, adunay dakong pagbago, adunay lahi nga epekto sa imuhang kinabuhi. Pareho sila nag-commit og adultery. Pero nagpasayloay. Nagpasayloay. Ingon na ang revival. Nagpasayloay. Nagbalikay, nagbalikan. Maayo ilahan ng relasyon. Restoration. Hello? Revival, change, and restoration. Hello mga igsoon. Atong tanawon ang mga great revivalists. Gitawag ni sila og mga God's General. Ambot og nakadungog ba mo aning libro nga God's General? Nabutang ni sila isip mga God's General. Mga revivalists. George Whitefield. George Whitefield. Daghang mga kinabuhi nga nabag-o sa revival sa iyang ministry. Dwight Moody. Dwight Moody, siya ang pinaka-bantugan nga evangelist. Diin daghang mga sa iyang ministry, daghang mga naluwas. John Wesley. Duha ni sila, nakalimot lang ko sa pangalan sa iyang brother. John Wesley. Composer ni siya. Si John Wesley, naakatay mga kanta, old songs, nga siya ang nag-compose. Jonathan Edwards. Jonathan Edwards. Ingon man si William Seymour. William Seymour.
kini si William Seymour, adtong 1996, siya ang nag-abri sa Azusa Revival. Nakadungog na mo anang Azusa Revival? Azusa Revival. Diha nagsugod ang speaking in tongues. Kay kining uban, dili man sila pa sa speaking in tongues, no? Pag-abot lang ni ini kay kadaghanan ini mga Baptist, no? Ang kuan ba? Baptist. So, dili sila sa evangelism, yes, no? Salvation, very strong kayo sila. Nindot kayong epekto sa ilang ministry. Pero, tanawa, naapay gigamit ang Ginoo. Si William Seymour. Revival. Ang ihang dala. Speaking in tongues. First time nga adunay evangelist nga magtudlo og speaking in tongues. Maong gi-accuse sila nga sila na demonyuhan. Hello? Na demonyuhan sila. Og kabalo ba mo nga kini si William Seymour? Buta. Negro pa. Tanaw ha? Buta na. Negro pa adtong panahona. Labi na ng mga 1900. Very strong ang discrimination. Kaya mga negro, di ba, gihimo na silang mga slaves sa mga white? Di ba? So, very strong ang discrimination sa mga itom. Apan, tanawa mga igsoon, gigamit si William Seymour all over America and Europe. Hallelujah! Mahimong gamiton sa Ginoo bisan ikaw yano nga Kristohanon kung ikaw nagpaduol og suod lang gyud sa Ginoo. Amen. Amen. Ingon man, daghan ang nakasinati sa usa ka pagbag-o sa direksyon sa ilang mga kalihukan, sa ilahang kinabuhi, sa ilahang trabaho, sa ilahang ministry, o sa ilahang pagtawag. Ang pagdawat sa ingon, pamatud-an, nga kini nakatagbo sa Dios. Hello, atong tanawon kung giunsa. Kadtong natagbuan ni Moses, ang Dios, ang presensya sa Dios nga nabago ang direksyon sa iyang kinabuhi. Ang kinabuhi o direksyon ni Moses na usab sa iyang pagsugat sa Dios na nagdilaab na sampinit. Kasabot mo sampinit, burning bush. Okay? The burning bush. Ang encounter ni Moses at the burning bush, nagdilaab nga sampinit. Usa kayano. Si Moses, di ba, nakabalo naman taana nga na-exile siya from Egypt. Di ba, nitakas man siya, kay napatay niya ang slave driver, di ba? Nakabalo mo sa storya? Hello mga igsoon, sa mga nagtanaw online, nakabalo ba ta sa istorya ni Moses? Gitawag si Moses sa Ginoo, atong tanawon. Usa lang si Moses nga yano nga magbalantay og karnero for 40 years. Pila? 40 katuig, Prince of Egypt. 40 katuig magbalantay og karnero sa iyang ugangan. Hunahuna kung giunsa ang kahimayaan sa Dios nga naghuyop kaniya samtang nga siya anaa sa presensya sa Dios for 40 days and 40 nights. Pila ka adlaw? 40 dias. 40 days and 40 nights. Atong makita nga sa 40 days and 40 nights ang himaya sa Dios makita sa nawong ni Moses. Hello? Tanawa, 40 days nga pagpaduol, pagpakigsod, pagpakig-istorya ni Moses sa Ginoo. Paggawas niya ang iyang nangong makita
ang himaya sa Ginoo. Nabag-o ang direksyon, nakabaluta, nabag-o ang direksyon sa kinabuhi ni Moses, ug nahimo siyang leader. Di ba? Kauban ang niya igsuon nga si Aaron ug Miriam para ilingkawas ang mga katawhang Israelita sa Egypt. Kabaluta sa storya mga igsuon, unsap kang kinsa pang kinabuhi nga nabag-o kadtong nasugatan nila o na-encounter nila ang presensya sa Ginoo. Si Jacob, ingon man ang kinabuhi ni Jacob, na usab sa dihang nakipagbugno, nakipag-wrestle siya. Di ba? The whole night. Nakipagbugno si Jacob sa anghel sa Dios. Kining anghel sa Dios, the pre-incarnate Christ, Jesus Christ. Wala pa nalalang si Jesus ni pre-incarnate pa lang siya. So nakipagbugno siya sa anghel, si Jacob. Og diha giusab ang direksyon sa iyahang kinabuhi. Og kini gibuhat kaniya sa usa ka katuyuan. Unsay gipangayo ni Jacob? Niingon ang anghel. Unsa man ang bitawan? Buhi! Kay gikuptan man gyud og hugot ni Jacob. Buhi ko! Kay hapit na. Unsa na? Hayag! Ningon si Jacob. Dili nako ka buhian hangtod nga dili ko nimo panalanginan. Hello mga igsuon. Sa atong kinabuhi nakipag-wrestle pud ta. Wrestle ta sa problema. Unya kay gikapoy naman ta. Di na ko maampoy kapoy. Di ba? Hello. Di na ko maampo kapoy man. Ingna ang Ginoo, Lord. Ginoo, di ko muundang hangtod dili nako madawat ang tubag gikan nimo. Amen. Wrestle! Makigbugno ta, mga igsoon. Hello? Ug sa diha, na-encounter man ni Jacob ang Ginoo, na bag-o ang kinabuhi ni Jacob. Hello? Aduna pay usa. Ingon man, si Gideon, nausab ang direksyon sa kinabuhi ni Gideon, kadtong nakatagbo niya ang usa ka anghel sa Ginoo. Kaniadto si Gideon, mahadlokon nga tao. Hadlukan. Apan kadtong nasugatan na niya ang anghel sa Dios, nahimo siyang kusgan. Di ba? Hello? Mahadlukon. Why peace of mind si Gideon? Ngano man? Kay anytime, mahimo silang mga matay tungod sa ilang kaaway katong mga Midianites. Apan kadtong nasugatan na niya ang anghel sa Dios, giingnan siya sa anghel, "Oh, mighty man of valor!" Ikaw nga mahadlukon, sultian ka sa anghel nga mighty man of valor? Hello? Ug sukad adtong encounter niya sa anghel. Makita nato nga isog na kaayo si Gideon. Hello? Ug nahimo siyang leader. Tanawa? Mabag-o ang direksyon kanato kung atong matagbuan ang presensya sa Ginoo, mga igsuon. Mga yano, si Moses raman ang Prince of Egypt dire.
Hello? Jacob. Gideon. So sa samang paagi mga igsoon, ato pong nakita si Pedro. Unsay trabaho ni Pedro? Mananagat. Nakita po nato nga kadtong na nasugatan nila ang presensya sa Ginoo. Si Pedro, si Juan, si Andres, Andrew, James o Santiago, si Pablo o guban pa, na bag-o ang ilahang kinabuhi, na usab ang ilahang kinabuhi sa higayon nga kauban si Jesus sa bukirang dapit ug sa kadagatan. Hallelujah! Kini sila, si Pedro lang ang pinakatigulang. Sa grupo sa 12 disciples, si Pedro lang ang pinakatigulang diha, kay nakabutang dito na ana siya'y ugangan. Mga batanon pa kining uban, kini sila si Juan, si Andres, si James. Mga batanon pa ni sila. Young people. Kay balo ba mo young people? Nga daay katuyuan ng Dios kaninyo. Hallelujah. Sa karong henerasyon, naay katuyuan ang Dios sa matag usa kaninyo. Nga kung inyong pangayoon, kung kamo kanunay magpaduol sa Ginoo, makigsud kaniya, gamiton mong mas labaw sa Ginoo. Ingon man ang mga hamtong, mga tigulang. Di man limitado ang calling sa Ginoo, mga igsoon. Tanaw si Moses, 80 anyos. Hello? Gitawag pa sa Ginoo, di ba, ningon si Moses, dili ko kabalo mo istorya, magstammer ko, ka ko, sabot mo ka ko. Ako na bahala na, imo igsuon. Tanawa. Kita, di ta mo kaingon nga, Lord, di man ko makashare kay gamay ra kaayong verse akong nabawaan sa Biblia. Mauganing partner. Hello? Mauganing partner. O, di ba? So, dili gyud ta, mga igsoon. Ang katuyuan sa Ginoo, gamiton ta. Kitang tanan, dili excuse. Hello? Hello? Nasabtan ba nato mga igsoon? Mauna nga ang tinuod nga paghimamat, sabot mo himamat? Encounter. Ang tinuod nga paghimamat o pagsugat sa presensya sa Ginoo kay mabag-o ang dagan sa atuang kinabuhi. Ang duha ka nato ug ang atuang kauban sa ebanghelyo. Magsugod ta sa pagbati ug bili sa atuang kinabuhi. Hello. Atong mabati, no? Atong mabati ang bili sa atuang kinabuhi. Atong masabtan nga kita gipangita, wanted ta. Gipangita ta sa Dios walay lain kung dili ang atuang mangluluwas, kinsa may magpili, kinsa may nangita sa atua. Walay lain kung dili ang atuang manluluwas, ang atuang Savior, ang atuang agalon, ang atuang master, ang atuang Ginoo grabay, teacher. Uban niini nagsugod ta sa paghunahuna sa atong mabati ang pagkauga og kamatayon sa mga katawhan sa kalibutan. Diri makita nato mga igsuon, tungod kay, di ba gipili naman ta, gipangita ta sa Dios, gipangita ta mismo, walay laing agalon, kung dili ang atuang manluluwas, ato pong mabati ang sitwasyon o kondisyon sa mga katawhan sa kalibutan. Nga sila uga. Ug ang kamatayon.
deadness, no? Deadness, kamatayon. Deadness of the people of the world. Ikaduhang punto, mga igsoon, magpadayon ta. O atong tanawon ang importante nga Yahweh. Usa ka hinungdanon nga Yahweh sa pagdawat sa katuyuan sa Dios. Ingon nga iyang tinunan, makadawat, usa ka gitakdang panagkita, appointment, gitakdang panagkita, gikan kang Jesus. Sa Mark 3 verse 14, then he appointed 12 that they might be with him and that they might send them out to preach. Atong sayran, unsa ba kining gitakdang panagkita, unsa maning appointment. Ang ubang version sa Biblia, gihubad kini nga pagbuot. Pagbuot o pag-ordinar. Aduna ko'y nakita nga ang usapa ka pulong nga ang Dios, ang but pasabot, gitakda na niya. Gi-appoint na niya, gitakda, no? So apan unsa ang gipasabot ni ini? Sa Grego, kini kay poeo. Unsa daw? Poeo. Batangan kini, okay, so batakan nga kini nagpasabot sa paghimo sa usa ka butang, nga buhaton sa usa ka butang nga maayo. Sabot pasabot, pagbuhat sa usa ka butang nga maayo. Kini sama sa pagdawat sa usa ka posisyon or tahas, sama sa usa ka trabahante sa kumpanya. Sama ra kini sa kalibutan sa korporasyon. Kung ang atuang yutan-ong agalon naghatag kanato og usa ka gimbuhaton sa trabaho, kung unsa ang atuang gidahom nga maayo nga atong buhaton. Og ang atong langitong agalon nagdahom, mga igsoon. Kung ang atong yutan-on nga agalon nagdahom, nga kita mabuhat nato nga maayo ang mga buhaton nga iyang gipabuhat, ang atuang langit nun nga agalon nagdahom ug nagpaabot nga atong buhaton ang gitakdang panagkita sa labing maayo. Wala siya magdahom nga kita magbuhat og ubos o minus o kulang. Apan gilauman niya nga kita atong ihatag ang labing kaayo alang kaniya aron makadalata og daghang mga bunga sa iyang gingharian. Now kining gitakdang panagkita, mga igsoon, parehas ra gihapon alang sa iyang mga disipulo sa 21st nga siglo or century. Ang atong pagahin og panahon uban ni Jesus maghatag kanato sa pagkahibalo sa iyahang kasing-kasing. Hello? Samtang nagwali ko karon, nagwali si pastor o gitudlo ni pastor, di ba kanato sa niaging simana? Hello, di ba? Naabatay na katunan? Kita ang mga 21st century nga mga disipulo. Apat sa samang higayon kini ang hinungdan nga kita makadawat usab o gitakdang panagkita sama sa pagdawat sa mga disipulo. Aduna kitay tahas, mga igsoon, ug usa ka gitakdang panagkita nga buhaton ug kana aron pagdaog og mga kalag. Mao gyud nay task. Walay laing gipangayo ang Ginoo kanato nga kita makadaog og kalag. Ug wala magdahom si Jesus nga magbuhat kita og minus kaysa mga tinun-an sa mga 21st century. Hello? Ang mga disipulo nga adunay gitakdang panagkita, kinahanglan nga ipadala. Kitang mga tinun-an, kinahanglan ipadala, send out. No? Di ba naingon diri sa Mark 3 verse 14, He appointed 12 that they might be with Him.
Tanawa si Jesus, di man ta ipadala kung wala ta nag-spend time. Wala ta nagahin og panahon niya. Gi-appoint ka, gitudlo ka, o ikaw, ipadala ka nako. Pero, ang buot ni Jesus, usa, kay magahinta og panahon kaniya. Ingunani po ni mga igsoon, sa ato ang pagpamuhat sa Ebanghelyo, kita mga workers, dili ministry first. Unsa kuno? Unsa kuno? Dili ministry first. Jesus first. Hello? Jesus first. Pagkahuman, tungod kay nagdilaab naman ang imuhang kasing-kasing, ministry na. Buot gyud sa Ginoo nga mag-spend time ta, nga malig-on ta. Diha kaniya. Mahamtong ta, masuod ta, diha kaniya. Hello? Una ta ipadala. Kay kung luyat pa ka, kasabot mo luyat? Ha? Kung luyat pa ka, wala na. Usa lang kalakang. Pagtanaw nimo dito sa imong gibisita. Unya, istoryahan ka og bugat kayo mga problema. Unya, ikaw pud kay wala man pud ka nahamtong, luyat pa man ka. Mas luyat pa ka sa imuhang gibisita. Muna nga, sa ministry, Jesus first. Jesus first. Unahon gyud ang Ginoo. Unsa man ang maay ka kay mo tugtugog drum? Maay ka may mong kanta. Nausa ka problema, hagbong. Ngano man? Luyat. Luyat man. Hagbong na ka. Ngunya, sura-surahon, sabot mong sura-sura. Sura-surahon po kasi yawa. Sungog-sungogon ba? Mao na set Davao no, sungog-sungog. Sa amo sura-sura, sura-sura, yala-yala. Okay, sura-sura. Oh, sura-surahon pa kasi yawa. Wa na, patay na. Knockdown na. Mao na, ang sikreto. Spend time with Jesus. Magahin gyud ta og panahon kang Jesus. Hello mga igsoon. Una ta mag-ministeryo didto sa tuang mga katawhan. Amen. Amen. Tanawa, huna-huna kining pulong nga, send them out. Ipadala sila. Ipadala sila sa gawas. Ang Grego nga pulong gigamit alang niini, hugpong kay apostelyo. Unsa kuno? Apostelyo, familiar? Apostle. Mao kini ang Grego nga pulong para sa apostle. Busa, unsa ang giingon diri sa tinuod nga sila mahimo nga apostelyo. Natanawa? Kinsay magtawag nato nga kita mga apostol, kitang mga nagpakaylap sa pulong sa Dios. Send them out. Gitawag og apostelyo, apostle. Unsa kuno? Apostle. Nagsugod man ka og ministry didto. Hello? Apostle, mao ni ngano nga sa NIV, kini nga praise o hugpong nga pulong, gilakip, aron mahatagan kini sa idea kung unsa ang giingon sa Ginoo diri. He appointed 12, designating them apostles, that they might be with Him and that He might send them out to preach. Natanawa, una gyud ta ipadala sa gawas. Mag-spend time gyud ta sa presensya sa Ginoo. Mag-spend time ta sa pag-ampo. Mag-ministry gani ta nga di way ampo.
Why resulta, mga igsoon? Imo lang ng kaugalinging kusog. Hello? Hello? Jesus first. Unsa kuno? Jesus first. Mauni nga ang napulog duha. Gihatagan usa nga espesyal nga misyon. Natanaw kining 12, gihatagan sila og usa ka espesyal nga misyon. Unsa man ang misyon? Sa ilang pagawas, ingon nga mga apostoles ni Kristo. Og ang pulong nga apostelyo sa literal nagpasabot nga ipadala. No? Apostelyo, ipadala. Ipadala ang apostol. Ang apostol. Nga gihatagan sila og usa ka buluhaton o pagtawag nga lahi sa uban. Og si Jesus lamang ang makahatag niini nga gitakdang panagkita. Si Jesus lang. Kinsay makahimo lang nini, kinsa lay magtawag kanato, kinsa lay magbuhat niini? Si Jesus. Kinsa kuno? Si Jesus lang. Dili nato ni makuha sa atuang kaugalingon, dili nato tawgon atuang kaugalingon nga apostol. Hello. Si Jesus lang. Kining apostelyo kay may kalabutan sa pagsangyaw. Unsa kuno? Pag apostelyo ka, nagsangyaw ka. Hello mga igsoon. Dili kini usa ka titulo na hinumduman ninyo tong naingon kung naay mark sa usa ka apostoles. Dili ta magpataka. Dili kini usa ka titulo, kining apostoles, kining apostle, kining bishop. Dili ta magpataka, dili lang ni siya titulo nga kahaon sa usa ka tawo. Unya iyang ibutang sa iyang kaugalingon, tawgon niya iyang kaugalingon nga apostle o bishop. Kay kini usa ka dako nga responsibilidad. Hello mga igsoon. Kining apostle dako nga responsibilidad o kaakuan, dili lang sama sa pipila karon nga mga katawhan nga nagtawag sa ilahang kaugalingon nga apostle, bishop. Kadaghanan sa Africa. Kadaghanan yun sa Africa. Naamay nagsulti sa ako nga nakapuyo siya sa Africa for 1 month man siguro to. Ningon siya, Pastora, alam mo sa Amerika, karamihan doon apostle and bishop. Kunti lang nakikita ko na pastor. Lahat, apostle and bishop and pastor. Sabi ko, ingon ko, kulang pa yan. Ang iba nga, apostle, bishop, doctor, pastor. Ang pinakaubos, pastor. Pero mga igsoon, kabalo ba maunsa ning kining bishop? Overseer man na. Pastor lang gyapon. Gilahi lang ba ang term? Pero kadaghanan, gusto nila bishop. Naay usa na ingon siya, tawag siya nako, ingon siya nga, sis, nas bishop? Nya ulam ko kabalukin sa iyang bishop, iyang giingon siya nga, sis, naa si bishop? Pwede makipag-appointment kay bishop? Kinsang bishop? Siya si Pastor Alpestin ko. Pastor naman siya, dili man bishop. Ano siya nga? Dili day siya bishop? Dili. Kung magpa-counsel ka, ato ka dito sa bishop. Dili man bishop si Pastor. Maldita, no? Kaningan man siya. Di pot basabot. Unsa man, kamo? Tuwing dili day siya bishop. Dili, kamo, unsa may inyong pagsabot? Di siya bishop.
Kay magpa-appointment ako niya. Di man siya bishop, pastora man siya. Adto na lang ka sa mga bishop magpa-appointment. Dito lang ka magpa-counsel. Base naminaw siya. Love you, sis. Tinood, bitaw to. Taon man. Muna, mga igsoon. Daghan manggod gusto nila. Apostle na, bishop pa. Naatay usa ka guest diri taga Uganda ba to? Si Pastor Muede. Siya po, apostle po siya. Apostle bishop. Nya gipangutana ni pastor nga ngano man nga sa Africa kinahanglan gyud apostle, bishop, you know. Siguro kung apostle ka kuan. Kay didto kung magpa-pray naaman daw bayad. Ha? Wato pa mog Africa. Nayon man siya. Dili basta-basta pag naana ka sa office sa apostle, appointment. Unya, magbayad ka. Nga, kung taas-taas ang prayer, taas mo ng bayad. Kung in Jesus' name lang, unsay lang kwarta? Naira? Gamay-gamay siguro. So, Gcash. Terminate. Okay. So, mga igsoon, kining apostoles, kung walay mark as an apostle, maulaw po siguro tang maingog tag apostoles, no? No? Naadyoy mark. Okay, so however, si Jesus lamang gyud ang mahimong magpalahi kanato ug magpadala kanato. Hello? Siya ang mag-set apart kanato, no? Siya ang magpalahi kanato. Atong basahon sa Galatians 2, verse 7 to 8. Instead, they saw that God had given me the responsibility. Unsa kuno? Ingon si Pablo. Instead, they saw that God had given me the responsibility of preaching the gospel to the Gentiles, as he had given Peter and responsibility of preaching to the Jews. For the same God who worked through Peter as the apostle to the Jews also worked through me as the apostle to the Gentiles. Now, tanawa nato. Kinsa ang naghatag sa responsibilidad o kaakuan sa pagwali sa Ebanghelyo? Di ba ang Ginoo, mga igsoon? Kinsa may nagsulti sa inyo mga gwali mo? Di ba ang Ginoo? Hello, bisag unsa pa ang push sa usa ka pagpastor, share. Kung wala mo lihok ang Ginoo sa inyong tagsa-tagsa nga kasing-kasing, dili, wala. Hello? Ang Ginoo lang gyud. Amen ba mga igsoon? Amen ba sa mga nagtanaw online? Kung mo agree mo, amen. Ang Ginoo lang gyud. Ang naghatag kanato og responsibilidad sa pagwali, sa pag-ambit sa pulong sa Ebanghelyo sa Dios, ang Ginoo lang. Tungod ni ini kinahanglan nga makig-uban kita sa usa ka magtotoo og buhaton og ang buluhaton tungod kay kini gihatag nga responsibilidad nga re kanato. Amen. Bisan pa ingon usa ka lawas sa mga tumutuo, gihatagan kita og buluhaton nga apostelyo. Unsa nang apostelyo? Gipadala. O usa nga gipadala. Ingon nga usa ka lawas sa mga disipulo. Kini nga buluhaton o pagtawag o laraw gibutang sa ato ang mga abaga. Kinsa may nagbutang sa ato ang abaga? Ang Ginoo. Hello, kinsa? Ang Ginoong nagbutang sa ato ang abaga. Gibutang kini sa atong abaga sa ato ang mga pastor ug sa tanan nga mga nagtuo kang Jesus. Bisan kung wala ta gitawag sa opisina sa usa ka apostol. Hello?
Apan ang buluhaton, trabaho, gipasa ngari kanato. Gipadala na kita ni Jesus. Ing nakuno, gipadala na ko ni Jesus. Ing na imong kaugalingon. Gipadala na ko ni Jesus. Ingon sa atong nakita sa Bantugang Komisyon, di ba? Great Commission. Nga kita, ningon nga, go! Manglakaw ka mo! Unsa tong giingon sa kanao? Unsa diya? Go, manglakaw ka mo og magsuroy-suroy? Ha? Maglaag-laag? Ingon man diya, manglakaw ka mo og magwali sa maayong balita sa tanan nga mga binuhat. O, tanawa? Mark 16:15, and he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. Every creature. But pasabot hasta iro? Every creature. New King James manggod ni. Pero sa NIV nations, no? Nations, mga tao. Ang gitagdang panagkita dili kinahanglan nga pasagdan o dili tagdon kanato og sa atong mga kauban og sa matag usa kanato. Dili kita mga katawhan nga walay katuyuan bahin sa ebanghelyo. Apan kita gidihugan og gitudlo. Unsa ta? Gidihugan og gitudlo. Si Jesus man mismo ang nag-appoint, gidihugan ta, gitudlo ta, o pinaagi sa pagpakiuban ni Jesus, nga ang pagdihog, gidala kanato. Karon, tungod kay, kanang gi-ordain man ta, o gitudlo na ta, o gipadala na ta, niya sa buluhaton, sa pagbuhat, o maayo alang kaniya. Ang buluhaton, alang sa Dios, mao ka na ang pagwali sa ebanghelyo. Mao ka na aron makadaog og kalag. Ug dili nato kini buhaton nga walay kapakyasan. Usara sa kalag o sa usa ka panahon. Alang sa Ginoo, igo na aron malipay ang langit. Kung daghan tang madala, praise God. Kung usara maghugyaw man gihapon ang kalangitan sa usa ka kalag. Hello? Mga igsoon, ang gi-share ni Brother Max Barroso, ang iha ganing gitudlo, usa ka kalag, usa ka tuig. Gilaliman ka ana? Ha? Oo. Usa ka kalag. The power of one. The power of one ang ihang gitudlo. Usa lang gud usa. Kung naay daghan, praise God. Hello mga igsoon. Mauna nga magdala ta og kalag. Alon malipay ang Dios sa langit. Gilauman ta sa Ginoong Hesus nga buhaton ang ato ang gitudlo nga maayo gigamit gyud ang tanan natong kusog. Sa pagdala sa daghan sa Ginoo, wala pa ang iyang ikaduhang pag-abot. Second coming. Ngano mang buot sa Dios nga naagyud tay makabot nga kalag. Kay kabaluta nga hapit na moabot ang Dios. Sa iyang ikaduhang pag-abot. Atong basahon ng Philippians 3 verse 13 to 14. No, dear brothers, I am still not at all I should be. But I am bringing all my energies to bear on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Ningon si Pablo, I strain to reach the end of the race and receive the prize for which God is calling us up to heaven because of what Christ Jesus did for us. Natanawa? Buhato nato ning pag-ambit sa pulong
tungod sa unsa ba ang gibuhat ni Jesus kanato. Amen. Ang magtag-usa kanato adunay katuyuan. Ang atong pakigtambayayong adunay katuyuan. Nga kinahanglan nato nga matuman sa Dios ang mag-usa kanato adunay usa ka kalag. Hello. Adunay usa ka kalag. Amen. Hinumdubi nga kita usa ka mamuo o iyahang mga trabahante. Kita adunay usa ka buluhaton ug buhaton sa iyahang buhat diri sa kalibutan. Pag-usab, atong nadawat ni sila sa iyahang presensya. Dili ta suguon, mga igsoon, di ta suguon sa Ginoo. Wala tay burden sa mga katawhan. Wala tay burden nga ma-reach out pa ang uban kung dili ta suod sa Ginoo. Di pud tatawgon sa Ginoo. Kay kahibalo ang Ginoo nga kita magdumili kung tawgon niya. Mao na nga madawat lang nato kining mando sa presensya, pinaagi sa presensya, sa pakiguban kang Jesus sa bukirang dapit. Ang atong kasanitian sa bukirang dapit, ginahanglang magdala ka nato sa pagdiskubre sa atong katuyuan sa kinabuhi ingon o sa lawas sa katapusan nga mga adlaw. Body. Di ba ang iuban gyud sa Ginoo, body of Christ? Unsa kuno? Tanawa, body. Kita, grupo. Mao gyud na iuban sa Ginoo ang iyahang dalhon didto sa iyang gingharian. Body of Christ, dili man wala man nakabutang diha, head of Christ. Nakabutang diha? Body. Lawas ni Kristo. Kita ang lawas ni Kristo. Hello mga igsoon. Ang lawas sa katapusang adlaw, ang buot ni Jesus kanato. Ang ato ang kasinatian. Mao ni ang magdala kanato sa pagdiskubre. Unsa bagyod ang katuyuan sa Dios sa ato ang kinabuhi. Isip lawas ni Kristo. Unsa ang ato ang gibuhat diri sa kalibutan, ingon nga usa nga nagtuo kang Jesus, ang ato ang bulahaton nga gipihinabo sa nahisalaag nga pag-abot sa pagtuo ug pagsunod kang Jesus. Ang hinungdan ngano nga ang pipila ka mga Kristohanon ug simbahan wala mahibal-an ang ilahang direksyon ug katuyuan tungod kay wala sila mugahin ug daghang panahon kauban ni Jesus sa iyahang presensya. Hello? Kung mugahin ka, daghan pang mga pulong nga ipadayag sa Dios. Busa mga igsoon, ipadayon na nila kining mga disipulo pagbuhat sa butang nga naglibot, kining mga katawan naglibot-libot, no? Kanang wala gani direksyon. Wala nag-spend time sa presensya sa Ginoo. Nagpamuhat sila, pero naglibot-libot lamang, no? Naglibot-libot ug ingon man nga napakyas sa ilang pagdala sa bunga nga gipaabot sa Ginoo nga dadon sila sa ilahang atubangan. Ngano mang naglibot-libot lamang? Tungod kay wala man ang presensya sa Ginoo. Kung wala ang presensya sa Ginoo, ang buot pasabot, wala ang Ginoo. Muna kung naatay mga programa nga wala ampue, o wala mag-ampo lang usab for the sake lang nga naay program, dili produktibo. Maglibot-libot lamang ta, ug mapakyas lang ta sa ato ang kaugalingong katuyuan, why bunga. Dakong oras o panahon ang mawala kung magtuyok-tuyok rata, apan pinaagi sa tinuod nga pagsugat sa Ginoo, true encountering, no? Hallelujah. Sama kang Pablo
sa dalan padulong sa Damasco. Na-remember ninyo unsa tong kinabuhi ni Pablo? Iyang gipamatay. Katong padulong siya. Tanawa, giunsa gibag-o pud sa Ginoo ang kinabuhi ni Pablo. Padulong siya sa dalan nga Damasco. Ug iyang lutuson, iyang pamatyon ang mga magtotoo nga gitawag og the way, mga believers ni Jesus. Iyang pamatyon, aduna siya sulat gikan sa high priest nga pwede niyang pamatyon kadtong mga magtuto ni Kristo. On the way to Damascus, atong makita diha nga nag-appear si Jesus Christ sa atubangan ni Pablo. Og niingon si Jesus, Pablo. Di ba? Nakakuan mo? Wala diya. Niingon si Jesus Christ, Pablo. Pero ang makita nato dito, automatic na sa paminaw ni Pablo, maayo man to yang gibuhat. Kay tanawa ha, pag-ingon sa Ginoo, Pablo, nga naman siyang nitubag. Yes, Lord. Ha? Religyoso man si Pablo. Unsa nang imuhang gibuhat sa mga Kristohanon? Og didto si Pablo nabuta. Tungod sa kahayag nga iyahang nakita. Nagpakita ang Ginoo kaniya. Aduna siya gitawag og murdering spirit. Di ba? Kay pamatyon gud niya ang mga Kristohanon. Apan nag-appear ang Ginoo kaniya. Og didto kadtong panahona, kadtong orasa, kadtong higayuna, na bag-o ang direksyon ni Pablo ug siya nahimong apostoles. Tanawa ang pamaagi sa pagtawag ni sa Ginoo sa matag usa nga mga disipulo, sa matag usa nga mga tumutuo kang Kristo. Dili lang ni siya istorya-istorya sa Biblia. Apan kadaghanan pud sa mga testimony, ilabi na sa mga Muslim countries, sa Iran. Ingon ani pod ang pamaagi sa Dios ngano nga ang usa ka extremist, hardcore extremist na bag-o ang kinabuhi ug karon nagpakaylap na sa pulong sa Dios. Tungod kay nasugatan, tinuod nga nasugatan ang Ginoo sa ilahang kinabuhi ug nabago ang direksyon sa ilahang kinabuhi, sa katuyuan sa kinabuhi ug ila nang gipamuhat ang katuyuan sa Dios sa ilahang kinabuhi. Amen. Daghang mga oportunidad sa pag-ambit sa ebanghelyo sa usa ka kalag. Sama lang kung naata sa jeep, di ba? Kisay na nag-jeep diri pag ma-traffic. One time katong sa Manila may traffic man kaayo. Istorya pagkahuman pait kaayo. Kining mo introduce ta nga. Unsa man, kumusta man migo? Asa si Buda ito. Kumusta man migo ang ato ang imuhaning kotse migo? Ay dili ma'am, kuan lang ko, nagbayad lang ko ani ma'am. Pila ang imong adlaw din migo? Kuan ni ma'am 800 niya makuha ani usahay ma'am, makuha usahay po dili ma'am. Mao ba? Pait ba migo ang kinabuhi? Pait kayo, pait bitaw migo kung wala gyud Ginoo. Di ba kanang ana ba? No? Mingan man gyud na sila, pait bitaw. Pait gyud migo kung wang ang Ginoo, kung naa ang Ginoo migo. Okay ra migo. Siya nga, mao ba? Oo. Ngano mga nagasulti ana ma'am? Ay ngan ana man among kinabuhi, pait man pod. Siya nga, di ay. Oo, mao kayo. Pagkahuman,
At least nakashare ka. Unya, kay nalipay man ka, kay open po siya, gitagaan ako pakapen. Kana bang, gikan sa airport, hangtod sa terminal namo, sa South Terminal namo, kuan man na siya, naara na siya sa 300 pesos. Layo man ng Lapu-Lapu to terminal, layo man na, 300. Unya kay, maayo man siya, dili man siya moagi sa mga kanang traffic. Wala ka ikuan-kuan ba, kabalo ka ba, nga gidiretso, maayong tawo. Gitagaan ako og pahalipay. 500. Perting lipaya. Sus tinuod gyud ang Ginoo, ma'am. Ngano man ko dili pa na tinuod, 200 ra na. Mas matinuod na kung imong dawaton na sige Brad. Di ba? No, natinuod ko no. Natanawa no. Simple lang. Di man kinahanglan nga, Brad, kabalo ka ba sa John 3:16? Brad, kabalo ka ba sa Jeremiah? God has a plan for you. Ana, ayaw ana, kay wala pa na sila kabalo. Hello? Hello? Sa bangkiruhan. May pato sa una kay muni. Karon namin ang hatag bugas dahil magulay lisa imong ngalan, di man ihatag muni. Nang ayo paglaom sa kanang hinatagan, mas maayo kanang gikan gyud didto sa taas. Asang taas? Asang taas? Di pag mutubay na siya, sugda na nimo. Di ba? Pag imo lang na silang gutumon ba? Gutumon lang nimo ba? Kana bang papitik naman? Di ba pitikan lang nimo gamay? O sa sunod na apoy mo share ana na silay seed. Ana, mo nang di ta mahadlok nga ay lisod mag-share uy. Lisod jud kung tibok Bible imuhang lisod uy. Kabalo kasi sa Genesis. Muni. Na, unya katong wala. Ginagmay lang. Ginagmay, kanunay, makalahutay, naay bunga. Amen. Okay. So mauna, nga kining kinabuhi ni Pablo, na bag-o siya katong na-encounter niya ang presensya sa Ginoo. Amen. Kining mga buluhaton, mga igsoon, sa atuang pakipagtambayayong sa Ebanghelyo, dili nato ni baliwala o pasagdan. Ngano man, kay nakabutang diri. Hello, nakabutang diri. Unsay nakabutang diri? Kung mamatay ta. Mga nang Ginoo. Well done. Ha? Unsa kuno? Well done. My good and faithful servant. Welcome thou into the joy of your master. Akong Bisayaon. Muingon ang Ginoo kanato. Pagabot sa langit. Aron nga sa adlaw sa gantihan sa langit, atong naay rewarding sa langit, mga igsoon ha? Naay rewarding sa langit, gitawag ni siya og Bema Seat. Bema Seat judgment. Rewarding sa langit. Pag mamatay ta, moingon ng Ginoo, atong madunggan, mismo sa baba sa Ginoo. Maayong gibuhat. Akong maayo ug matinumanong sulugoon. Sulod sa kalipay sa imong agalon. Hallelujah. Hallelujah ba? Amen. 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 Atong pagpakan ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Magpiyong tang tanan. Daghang salamat to Dios.
Daghang salamat sa imong katuyuan, kaluwasan sa mga katawhan, sa mga kalag nga nahisalaag. Akong ampo Ginoo, nga kung kami mubiya ni ining kalibutan, amo pong madunggan, maayo ang among gibuhat. Well done, my good and faithful servant. Daghang salamat o Dios nga adunay mga ganti sa among tagsa-tagsa nga kinabuhi, sa among pagpakaylap, sa among pagpaambit sa imong mga pulong. Daghang salamat nga adunay ganti sa matag usa ka namo. Ug daghang salamat Ginoo nga ang imong katuyuan matuman sa among tagsa-tagsa nga kinabuhi. Kung aniya ka karon, wala ka pa'y tinuod nga relasyon sa Diyos Amahan sa langit. Ug buot nimo nga gamiton pug ka sa Ginoo. Nga makaduol ka, nga makigsuod ka sa Dios. Igsoon dili nimo ni mabuhat kung wala si Jesus, wala ang Ginoo sa imuhang kasing-kasing. Mabuhat lang nimo ning tanan kung ikaw anaa sulod sa presensya sa Ginoo. Duol og suod sa Ginoo. Kung aniya ka karon ug buot nimong dawaton, kung naglibog ka, anaa ka sa sitwasyon nga naglibog ka, naglibog imong hunahuna, naglibog imong kasing-kasing, naglibog ang imuhang kinabuhi, kung buot nimo og kalinaw, igsoon imo lamang kining makit-an sulod sa presensya sa Ginoo. O kung buot nimong dawaton ang Ginoong Hesus karon sa imuhang kinabuhi, ug imong itugyan ang tanan sa imuhang kinabuhi diha kaniya, itaas lang ang kamot. Itaas lang kamot. Ug buot nimong dawaton si Jesus karong kabuntagon. Aniya ka, buot nimong dawaton si Jesus sa imuhang kinabuhi. Taas lang ang kamot. Taas lang ang kamot. Naaba? Naaba karon? Naa? Buot nimong dawaton si Jesus. Ayaw ka ulaw. Ayaw ka ulaw, igsoon, ari diri sa atubangan. Ayaw ka ulaw. Buot nimong dawaton si Jesus. Ari lang sa atubangan. Hallelujah. Dagang sala. Naapa. Naapay buot ninyong dawaton si Jesus. Thank you, Brad. Thank you, Brad. Hallelujah. Thank you. Naapa. Dili na to pasagdan ng pulong karong kabuntagon sa Ginoo. Pulong kini sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo ang magluwas kaninyo. Naapa. Kinsa pa, last? Na, siya? Simon? Si Simon ba to? Si Simon?
Kanang Pastor Bill, ha? Ah, si Kurt ba? Kala ko. Okay. Naa pa? Wala na? Pastor Bill? Sige, mayong buntag. Ang atong buhaton karon, atong dawaton si Jesus, magampo kita sa kinasing-kasing uban sa pagtuo, atong ibitahon si Jesus nga musulod sa atong kinabuhi para atong maangkon ang iyahang number 1, ang presensya sa Ginoo, ikadua, ang kapasayloan na gusto nato madawat diha sa Ginoo. So magampo ta sa Bisaya, ako hangyoon kitang tanan nga naa diri sa tubangan, atong ipikit atong mata para maka-focus lang ta sa pagampo, atong itaas atong kamot as a sign of surrender to our Lord God Almighty. Sunda ko sa pagampo sa Bisaya, atong ikumpisal kini, atong kusgarong tingog, magampo kita, Ginoong Jesus. Sige, Ginoong Jesus. Nagadula ko kanimo, usa ka makasasala, ug nagapangayo ako, ug kapasayloan sa tanang mga sala na kung nabuhat kanimo. Ginoong Jesus, karong adlaw, giimbita tika nga mosulod sa kong kasing-kasing, sa kuang kinabuhi. Ikaw na ang maghari, ikaw na akong Diyos. Salamat, Jesus, na pinaagi sa mong kamatayon, akong naangkon ang kapasayloan ug bag-ong kinabuhi nga imong gisaad kanako. Salamat, Jesus, na gidawat mo ako ug gihugasan mo ako sa tanang mga sala, pinaagi sa imong dugo. Ug salamat na imo nang gisulat akong pangalan sa libro sa kinabuhi. Salamat, Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Sunod lang, sis.